कम हो जात है। हमें पता होती इतनी बीमार हो जाइए तो हम जावे न करे। कम पता और फिर दो जोड़िया सदिया तब की कथा रही। दो जोड़िया सदिया माता जी जाना है खाए के चंगी हो जाए मारे नींद लागे सबसे बड़ा नींद लागे सबसे बड़ा टेंशन बा जो हम अकेले जाने भाई। अगर हम जात होते ना तो फिर इतना टेंशन नहीं रहता। ड्यूटी छोड़े तो हमारे साथे साथे जाए। हम डॉक्टर के यहाँ बात डॉक्टर के यहाँ पुनः लगे रहे हम थोड़ा गए। कुछ नहीं निकला बा हुआ। मंगल पंडित से झड़ा